हेलो गाइस जुआर मो ना आकाश। तो आज आम खोली गोटे नुआ यूट्यूब चैनल जेनटा है पुर लाइफस्टाइल ब्लॉग सेटा बहुत ताके बहुत कड़ा हिसाब से आगे नवा चेष्टा करूँ। तो तुम मैंने गला आमर टे सपोर्ट दियो, लाइक करो, सब्सक्राइब वाला कथ। और आज आम गोटे नुआ वीडियो शुरुआत। तो आज बहुत कड़ा हिसाब से करमा गोटे भोजी लेखान। तो मैगी भोजी लेखान चलो। तो गाइस इटा हमें जाओ दुकान दुकान के गला के इटा इटा गोटे साई सेपटे साई। तो इटा जाऊ गाइस ने देखल दुकान टे हवा। चलो दुकान के गल जिमाटा मोर गाँ चलो दुकान কাটা ঔষধ বিক্রি হবে ভিতরে দাদা ফ্যান দাও 10 টাকা করে এটা হ্যাঁ পিটানে তো তুমি কপি করলাম কমাই দেবো যে বড়ে দেব ম্যাগি দা বল দিয়ে না আপনি বল দিয়ে করতে বল দিই দাদা দেখুন। तो इधर हम किने आनी आज जो पॉकेट रे तो रे गाइस ऐसे जुटे आते जो मारा तो केतरा আছে কোন সারা দিন গাইস আছে। তো চলো করতে সিঙ্গা কাটা আছে পেঁয়াজ আর কাটা আছে টমেটো লঙ্কা ইনে চিড়ি মুড়িটা ম্যাগি যাক ସବୁ ଯାକ এই ଥାଳିରେ ରଖିଯାଇଛି ନା। মোবাইল সেটা ধরে চারা নেয়া তারপরে ঝাঁটি তার উপরে মশলা দমা সে গলা এটা মশলা তারপর এটা ঘাটা ଯିବା কেনা দিশবা তুমি খালি কমেন্ট করি দিও।
এটা দিয়ে বল খেলবা দিতাম হলা খালি বল খেলবা পছে এথর এটাকে কাড়ি আনবো তাকে বর্তমান কাড়িকি থালিরে ট্রান্সফার করা হয়েছে ফাইনালি গাইস আমার ম্যাগি রেডি হয়ে যাইছে তো এটা খাই দেখো কেমন লাগে এক নম্বর লাগছে পুরা ভালো লাগছে হলা খালি নুন টিকে লাগাতে না to walk beside your